Sila naman. I don't think we're up anymore. Wait lang. Sila naman. Sila. Two new teams, we won twice. Oh yeah, kalaban niyo sila ano. Doon na kayo. Yeah, we won Two twice. new teams. Two new teams. Service, Eric. Oh. Ay, saan po yung two new teams? 7 to Eric. Ay, kayo pa po. 7 to Eric. I know, right? Sorry, I know this video. Ayun o. I'm a kid. I'll go. So, With Benson, and it was not Benson's fault. No. His partner was not so hot. for the fish play. 8-2? 8-2. Mahaba kasi gumalingan eh. Puro kaya yan, tapos wala kang depensa. Ay na mo, bubuhangin mo. Uy, diagonal yun. Sa'yo yun. Mamaya wala kang pasa. Sa akin, ako bahala. Ay, okay. Veteran. 9-2. Papayin ko pa. Ganda! Oh, ganda na set. Sayang! Sorry, my bad. 2-0? Yes. My bad. 9-3. Kila. Nano sa iyo? 10-3. Tara. Sakit. Aray! Naiset. Ano ko? Ganda. Bawi ako. Naiset. Mag-aano lang siya. Wow. Oh. Puta ka. Ayaw. Ay, wala. Go. Mataas. Part 3. Nangyari sa akin. Sa akin lang. Sa akin yan. It's on the outside of the back of the line. Huli mo. Meow. Ako muna. Oh, ikaw na. Huli natin. Wala nang pasa si Russell na kilala mo. Ay, ba lang naman? Hindi na siya si Russell na kilala mo. There it is. Ah! 5-1. Go. Ay! Sa score, Eric. Sa akin. Bati ako sa staircase. Oh, next na. Uy, ano na? Ayaw nyo na Melo? Ayaw nyo ba ako kalaban? 6-2. O, tara na. Tagal nyo. Okay. Bola! Tagal naman nila. Kami muna. Oh, continue kayo guys. Pasok! Kahit tatlo na kayo para may challenge. Saan? Okay sa kabila guys. Sila muna, sila. Next na kayo dyan Go guys. O Eric, come on. Getting sa 3. Tara, rangkado tayo. Tatlo. Ay, okay na. Never. Taka. Cairo. Hindi, Go inside. You're Japanese also.
When you say Cairo, sige. Officer Eric. Cairo means It's 3 ha? Eric, come on. Man, I could barely speak English. You're asking me to learn. Huli natin. Nabaliw. Nararanggal tayo. Asa na si ano? Outside. Asa si ano? Come on, partner, let's go. Ket. Tara. 6-4. Dalawa na lang. Asa na si ano? Si Al. Ito no. Outside. Outside. 6-5. Here. Get. Get. 3-1, 2-1. May kayo na. 6-5. Yo! Sa akin next set. 7-5. Taas mo. Sige, akin. Mababa ba? 7-5. Ganda. Sa akin yung tiyaw na kanta. Okay. Ilang? Service mo kuya. Isa tayo. Thank you. Isa. Pasuyo lang. Ano to? 7-6. Ayaw! 8-6. Dalawa. Ayaw masok! Sige, marami pang service yan. Go. All three? 8-6. Oh my God. 8-7. 8-7. Palo! It's out. Outside. 8-7. Your serve. 4-3. Sakto lang, dikit ko. Wala ako yun. Sure ka? Okay lang yun. Sabihin mo kung ano, buka na. Dikit ko. Pares tayo, pares 8-8. Tabi mo, baka maingay. Bakit yun? Huli na, bawi natin. 10-8. Wait lang. Tabi mo. Baka madali tayo dyan. Isa lang. Don't say that. Ako doon, sige. I don't like it. Kunin mo yung gitnang mahaba ah. Oo. Lahat ng sabit ko kunin mo. Pero pag ano, kapag super doon, kunin mo ah. Kukuha ko yun. Sige, go kaya. Parehas. Service lang. It's no stall. All. 5-5. 5-5. Ali, ba't nag-base ka na? Dito mo po eh. Hinahanap kita. Ikaw pumalit sa akin. Ikaw pumalit pag nanalo. Nice one, now. Ano? Go! Good na mom ko, Kuya Ivan. Doon siya nag
Akin yan. 10-0. Pinilisan mo yung receive eh. Ha? Pinilisan mo eh. Eh di Wala sunod wala na sa na. receive eh. I'll go bawi. Tira na yun. Ah. 6-5. 6-5. Paano ka bumaba? Kaya nga eh. All. Well, 10. Serve ko. Ako, outside. Nag-serve si Kataka. Ay, nga pala. All. Yo! Hello. Nice. Ball. Ano yan? Ouch. 1-0. Here we go. Ingat pre. Nice game. 7-5. Change favor. Tuloy lang ah. Uy, gago ka! Coach! Go! Yes! Sila! Hello, Nico! Bye! Kaninong start to? Atin natin. Ako. Sa'yo! 1-0. Coach! Score? 1-0 lamang tayo. Bye, Andy! Bye, Benson! Bye! So slow. Putangin ang bobo ko! Nauna kasi react, bago kuha. Kuha muna. Akin yun. Nauna yung ano mo. Kita ko. All. All. Gawin mo ah. Gawin natin. Tayo ba? Tayo. Go. Ay. To go. Okay. All. Right. Kunin mo na. Oo, gumit na. Maganda yung pagkagaling. Ikaw ano niyang target? Taga ah. Ako sabi. It's such a hard serve to receive. It's so hard. Coming to you, but then it veers. Nice. 3-1. Ang sayang bobo ko sabi. Ang daming tapa. 3-1. Napakain siya. Hey, Mia. Oo. Ito yung live ko to agad kasi na hindi ko natakpan yung firma ng doktor. Ay! Ako! 4-1. Ang bobo. Akin na natin. Sayang dami error, palo. Babalik kasi. Hindi na maka-adjust. Sige, akin na. Ah! Ay, mali. Wala, kaya pa yan. Man. Kaya pa yan, no? What is the score? 10-7 or 10-9-7? And I don't know. Dire-diretso ko yan kaya. Sige. Ah, score? 4-2. Sa'yo. Wala akong depensa akin. 4-2. Abulin na. Tatlong service. Wait lang. Ilan to? 4-2. Tatlong service. Apat yun. Tatlo lang. Out. Ah, yung sakit ng likod ko. 10-7. Yung balik ah. Serve. Papaprice pa ako niyan, te. Isa po. Akin. Ano? New team. Pasukan nyo na. Akin yan. Bawi ako. Wala pa ako. You stay guys. Yeah. Painit.